मैसेंजर में मैसेज करके रखना। हेलो, हाय हाय। अभी क्या देती है खाने को? अभी चावल दाल सब कुछ खाती है, रोटी सब्जी। हाय असीफ अली, हाय हेलो सबको, हेलो सबको हाय। नाइस लुकिंग पूजा दी, थैंक यू दीपेन। हाउ आर यू पूजा जी? आई एम फाइन। তুমি কি কোথায়? দেখো আমি গুজরাটে থাকি, আমি কলকাতায় বাড়ি, গুজরাটে থাকি। बहुत बड़ा है भाभी, थैंक यू सो मच। हाय हेलो बाबू सोना, ऑलवेज वेलकम पूजा जी, थैंक यू। बेबी सो गए? हाँ बेबी सो गए। কেমন আছো? ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? ভালো আছি। जूम लिप्स क्यों जूम करूँ खुद का लिप्स को? लिप्स तुम लोग देखो। Odi, rockstar, nose ring, super cute. Thank you, thank you, thank you. ও বৌদি তোমার বাড়ি কোথায় গো? আমার বাড়ি বললাম তো, কলকাতায় আমার বাড়ি, আমি গুজরাটে থাকি। থ্যাংক ইউ বৌদি, সো নাইস, সো নাইস, থ্যাংক ইউ বৌদি। ঠিক আছে, मैसेंजर में मैसेज करके रखो, ठीक है? Destroy. It is clean and neat. Yes, clean. Clean ही हमको अच्छा लगता है। देवो बोललाम तो। यस, पे कॉल। मैसेंजर में मैसेज करके रखो। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वही তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়ে দেখি। আমি হোয়াটসঅ্যাপে বেশি যাই না গো, বিশ্বাস করো তোমরা, আমি বারবার তোমাদের একই কথা বলি, কি মিথ্যে কথা বলবো? আমি সত্যি হোয়াটসঅ্যাপে বেশি আপডেট থাকি না, বিশ্বাস করো। সুরাট। হাই হ্যালো। আচ্ছা তুমি আমার নিউজ চ্যানেলের 6 নম্বর সাবস্ক্রাইবার। আমি নিউজ চ্যানেল কোথাও আপডেট দিইনি, আমি দেখবো ওটাই কীভাবে হয় সাবস্ক্রাইবার। এখনই আপডেট দিলে সব লোকে চলে আসবে আমি জানি, বাট আমি আপডেট দেবো না। নিউজ চ্যানেল ওপেন করেছি, ওটায় নিউ ভিডিও ছাড়ছি, বাট আমি আপডেট দেবো না। ওটা যখন সবাই জানতে পারবে নিজের ইচ্ছায়, সেটাই হবে। খুব দারুণ, थैंक यू, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, इसको सपोर्ट करना, ठीक है? तुम सुरते थको, कोথায় থাকো? थैंक्स भाभी, कुछ करो ना क्या।
क्या 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 बेबी बोलो। चलो हमको नींद आ गया। आई वांट सम स्पेशल। ओह अच्छा, आई न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच जेल बॉबी। मैं आपका चैनल सब्सक्राइब किया हो भाई टी में, थैंक यू। खूब दारुण देखते, थैंक यू बेबी। सुनो ना, बोलो ना। चलो टाटा, बहुत नींद लग रही है। गुड नाइट।